लोगों की बातों को अल्लाह की बातों पर तरजीह न देना। कहने दो इन्हें कि दुआएं रद्द हो जाती हैं, इंतज़ार ज़ाया हो जाता है, जवाब कभी नहीं आता, नामुमकिन कभी मुमकिन नहीं होता, ज़िंदगी दोबारा आबाद नहीं होती, ज़ख्म कभी नहीं भरता। सब कुछ होता है, इंसान की सोच से बढ़कर मौजज़े अल्लाह कर गुज़रता है और इंसान सारे हैरान रह जाती हैं। जब उसने कहा है कि वो दुआएं सुनता है तो यकीनन वो सुनता है। बेनियाज है वो, जो करता है हमारे लिए करता है, उसे ज़रूरत नहीं है हमारी। जब कर दिया है उसने कबूलियत का वादा तो सब कुछ मुमकिन है। वो ज़ात बहुत शान और अज़मत वाली है, उसकी बादशाहत के ख़िलाफ़ है कि कोई उसकी बारगाह में आए और खाली हाथ लौट जाए। क्या हुआ, थक गए हो मांग मांग कर? क्या बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा है सब कुछ? घेर लिया है क्या मनफी ख्यालों ने? क्या बहुत देर हो रही है? क्या कबूलियत की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही? क्या सब्र अब बहुत मुश्किल हो रहा है? तो सुनो, तुमने थकना नहीं है। देर का मतलब इनकार तो नहीं है। अल्लाह ने कितनी उम्मीदें दिलाई हैं हमें। उसने तो कह दिया है कि मांगने वालों की सारी दुआएं सुनता है वो। तो फिर इन ख्यालात को क्यों खुद पर हावी होने दे रही हो? इतना इंतज़ार किया है तुमने तो थोड़ा और कर लो। क्या पता अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ रहा हो और कबूलियत का वक्त भी नज़दीक हो। क्या पता ये तुम्हारे सब्र की ही आजमाइश हो। तो थोड़ा हौसला रखो और अपने अल्लाह पर यकीन और कोशिश करते रहो। किसी रुकावट को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान न आने दो। जिनका इतना प्यारा अल्लाह हो, उसके बंदे उसकी रहमत से मायूस नहीं हुआ करते। और तुम कोशिश तो करो फिर से उठने की। अल्लाह तुम्हारे कदमों को ताकत ज़रूर देगा। मुश्किल तो है उस माजी को भुलाना जिसकी यादें बहुत गहरी हैं, जिसका ज़ख्म कभी ना भरने जैसा है। पर यकीन करो अल्लाह तुम्हारे उस ज़ख्म को भी भरने पर कादिर है। और सुनो, हर शय पर कुदरत है अल्लाह की। सब कुछ है अल्लाह की दस्तरस में। उसके लिए नामुमकिन जैसा तो कुछ भी नहीं। वो चाहे तो पल भर में सब कुछ तब्दील करके रख दे, नसीब भी चाहे तो दोबारा से लिख दे। शर्त बस ये है कि तब्दीली उसके बंदों के लिए बेहतर होनी चाहिए। वो कुल कायनात के निज़ाम को बेहद खूबसूरती से चला रहा है। हमारी ज़िंदगी को भी उसने उसी तरह थामा हुआ है जैसे इस कायनात को। यहाँ सब कुछ उसकी रज़ा के मुताबिक होता ज़रूर है, पर वो अपने बंदों की चाहतों को भी नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि उसने खुद ही अपने बंदों को अपनी ज़िंदगी, अपने नसीब को दुआओं से बदलने का इख्तियार दिया है। उसने दिल में एहसास पैदा किया तो वो उन एहसासों का ख्याल भी रखता है। हमारी पसंद की खातिर हमारी ज़िंदगी और अपना लिखा नसीब भी बदल दिया करता है। उसे ज़रूरत नहीं है हमारी कुर्बानियों की, बस वो ये देखता है कि हम उसकी रज़ा की खातिर ख्वाहिशें कुर्बान करने की ताकत रखते भी हैं या नहीं। देखता है कि कितना शुक्र करते हैं हम हासिल पर, ला हासिल की चाहत में। देखता है कि हम सिर्फ ज़ुबान से उसकी इताअत करते हैं या फिर दिल को भी उसकी मोहब्बत में झुकाते हैं। देखता है कि हम यकीन का सिर्फ दावा करते हैं या वाकई में उस पर यकीन भी रखते हैं। और सुनो, मुंतज़िर हो तुम जिन मौजज़ों के, वो अनकरीब होने हैं। मुसलसल मांगने वाले ही तो कबूलियत का मंजर देखते हैं। यकीन वालों के लिए ही तो मौजज़े होते हैं। और उम्मीदें जब अल्लाह से वाबस्ता हैं तो फिर परेशान क्यों होते हो? वो थोड़ी टूटने देगा उम्मीदें तुम्हारी। वो पाएगा अगर तुम्हें रास्तों से ना वाकिफ़ तो रास्ते दिखाएगा। तुम्हारे लिए बंद दरवाज़ों को खोल कर तुम्हारी मुश्किलों को आसानियों में ज़रूर बदलेगा। ये रुकावटें कुछ भी नहीं हैं अल्लाह की ताकत के सामने। वो जब कुन कहेगा तो यही वसीला बन जाएंगी। वो राज़ी हो जाएगा तो सब कुछ अता कर देगा। जो नसीब में नहीं है उसे भी नसीब से जोड़ देगा।
اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مشکل، وہ بس تمہارا توکل دیکھے گا اور نواز دے گا۔ اور قبولیت سے پہلے سب کچھ ناممکن لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب دعا قبول ہو بھی جائے تو شاید اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، پر جب قبول ہو جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت تب نہیں تھی، ضرورت تو اب ہے۔ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت پر ہی بہترین سے نوازتا ہے۔ جتنا طویل ہوتا ہے انتظار، اتنا ہی خوبصورت صلہ بھی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے، اتنا ہی قریب قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ جیسا گمان ہوتا ہے ویسے ہی زندگی ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ اور سنو، اللہ ہے تو پھر آسانیاں ہونی ہی ہیں، وہ ہے تو راستے بننے ہی ہیں، وہ ہے تو معجزے ہونے ہیں۔ دل نے پھرنا ہے، عزت ملنی ہے، غم نے خوشیوں میں تبدیل ہو جانا ہے، مقدر نے سنور جانا ہے۔ جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہماری طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، راستہ کوئی منزل کی طرف جاتا نظر نہیں آتا، ہر طرف بے بسی ہوتی ہے، بس اپنی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو امید بنا کر ہماری زندگی میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ بار بار خیال دل میں ڈالتا ہے، ہمیں ہمارے حالات کے ذریعے اپنے پاس لے کر آتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ جتنا تم خود اکیلے اس زندگی کی پہیلیوں کو سلجھانے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی اس میں الجھتے جاؤ گی۔ اسی لیے آؤ میرے پاس، میری مدد تمہاری ساری پہیلیاں سلجھا دے گی، سب کچھ جو بکھرا ہے تمہاری زندگی میں جگہ پر آ جائے گا، ناممکن ایسے ممکن ہوگا جیسے تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، حالات ایسے بدل جائیں گے جیسے تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور سنو، وسوسوں کو اپنے توکل کو کمزور نہ کرنے دینا، تم یقین بہت رکھنا اللہ پر، دیر ہو تو بھی مانگنا نہ چھوڑنا، تھک کر خود کو سجدوں سے محروم نہ کر لینا، مدد کے لیے اسے پکارنا نہ چھوڑ دینا، اس کے یہاں دیر ہے، انکار نہیں، اور اس دیر میں بھی تمہاری خیر ہے، تم اس کی خاطر جو بھی کرتے ہو وہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، انتظار ہو، صبر ہو، دعا ہو یا قربانی، وہ ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہ تو انسان ہے جو تمہارا کیا سب بھول جاتا ہے، اللہ تو سب یاد رکھتا ہے اور ہر عمل کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اور سنو، تھک نہ جانا، تب تک اللہ سے مانگنا جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری دعا پر کن نہ فرما دے۔ انتظار تمہاری سزا نہیں ہے، تمہارے صبر کا امتحان ہے، وہ آزما رہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کیا ہے یا دل سے اس پر توکل کیا ہے۔ اللہ تو بے زبانوں کی سن لیتا ہے، جانوروں پرندوں کا خیال رکھتا ہے، بغیر کہے ہی ان تک ان کی ضرورت کی ہر چیز پہنچا دیتا ہے۔ پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اس کی سب سے اعلیٰ تخلیق، جسے اس نے دعاؤں کی توفیق دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے جو چاہیں مانگ کر اپنے مقدر کا حصہ بنا لے، تو وہ ہمیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔